सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बंधुगण मु ज्योतिर्विद पुरोधा श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानकु हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण आमे तो ये ज्योतिष शास्त्र अध्याय गुड़िक आगक आगक बढ़ी चलीचे। आसतु आज जानिबा आउ लग्न कुंडली कारक ग्रह किए आउ मारक ग्रह किए बाधक ग्रह किए आउ अशुभ ग्रह किए आपण केमिति आकु निरूपण करिवे। आपण पाकु जते जातकटिए कुंडलटी आसीबो देखिया पई आपण केमिति जानिबे जे जातक रे ई ग्रह ई जातक पई मारक आउ कारक आउ बाधक आउ अशुभ आउ शुभ केमिति जानिबे। आपण जातकटी खोली दियंतु देखंतु आउ कुंडलीर लग्न पंचम आउ नवम माने लग्न कुंडलीर त्रिकोण र अधिपति ग्रह माने सबु बेले कारक ग्रह अटंती। अब कुंडलटी खोली दियंतु देखंतु तार 1 नंबर घर को राशि रे अछि, 5 नंबर घर को राशि रे अछि, 9 नंबर घर को राशि रे अछि। ए हो त्रिकोण र घर आउ से राशि रो अधिपति हबो सबु बेले कारक ग्रह। आउ जातकटी टिपी की बाहर करंतु आउ यार अधिपति माने को ग्रह आउ सेई अधिपति ग्रह गुड़िक सबु बेले कारक ग्रह अटंती। आउ कुंडलीर द्वितीय आउ सप्तम भावर अधिपति सर्वदा मारक ग्रह अटंती। कुंडलटी खोलिबे देखिबे द्वितीय घर केउ राशि रे पड़िछि आउ सप्तम घर केउ राशि रे पड़िछि आउ सेई राशि रो अधिपति ग्रह किए आउ सेतुरु आपण निरूपण करिवे जे द्वितीय आउ सप्तम भावर अधिपति ग्रह होउछथि मारक ग्रह। आउ जदि एही द्वितीय आउ सप्तम भावर अधिपति आउ जदि त्रिकोण भाव रे रही थाए त्रिकोण भाव रे रही थाए ताहाले से एते मारक हुए नाही। देखिबे द्वितीय अधिपति आउ सप्तमाधिपति जदि त्रिकोण रे बसी थांती माने 1 नंबर घरे बा 5 नंबर घरे बा 9 नंबर घरे बसी थांती ताहाले से एते मारक हुवंती नाही। ताले प्रबल मारक को माने आ कुंडलीर आपण कागज टे कलम टे आनंतु आ ए सूत्रटी को टिपी की रखंतु आ ए सूत्रटी को निजे निजे काटी की बुझंतु। कुंडलीर कौनसी ग्रह जदि द्वितीय तृतीय षष्ठ आउ सप्तम अष्टम एकादश यही भाव मध्यरु दुईटी भावर अधिपति होइथिबे। गोटे ग्रह से द्वितीय अधिपति हेतिबो आउ सप्तम अधिपति हेतबो बा ए जो 2 3 6 7 8 11 ए घर मानक मध्यरु दुईटी भावर अति कम रे दुईटी भावर अधिपति होइथिबो ताले से जातक पई प्रबल मारक रूप रे साब्यस्त हुई। तापरे जदि कुंडली रे जदि द्वितीय घरर स्वामी द्वितीय घरे आउ सप्तम घरर स्वामी सप्तम घरे बसे तेबे से प्रबल मारक होई थाए। ताले प्रबल मारक आमे केमिति जानिबा कौनसी ग्रह जदि द्वितीय तृतीय षष्ठ सप्तम अष्टम आउ एकादश भाव मध्यरु दुईटी भावर अधिपति होई थाए बा द्वितीय घरर स्वामी द्वितीय घरे आउ सप्तम घरर स्वामी सप्तम घरे बसी थाए तेबे से प्रबल मारक साब्यस्त हुए। आउ यही ग्रहटी जातक पई अति कष्टकारक फल गुड़िक दिए। सेपरि कुंडली रे जदि द्वितीय सप्तम घरर स्वामी उच्चस्थ हुए तेबे प्रबल मारक मध्य हुए। आउ यही द्वितीय और सप्तम घरर स्वामी यदि उच्चस्थ हुए एथिरे प्रबल धन प्राप्ति हुए। प्रबल यही जोगटी थिले आउ प्रबल धन प्राप्ति जोगटी हुए किंतु बीमारी शारीरिक कष्ट अधिक दिए आउ से प्रबल मारक रूप रे ताकू हिसाब को निया जाए। से बड़ी अशुभ ग्रह लग्न कुंडली रे जदि कौनसी ग्रह द्वितीय तृतीय षष्ठ सप्तम अष्टम एकादश और द्वादश यही भाव मध्यरु दुईटी भावर अधिपति होई थाए तेबे से ग्रहटी जातक पई अशुभ ग्रह हिसाब रे साब्यस्त हुए। या गोटे भल कि मन रखु आपण पाख जते हठात गोटे आसीजीव जातकटी देखिया पई
ଆପଣ ତା ଦେହରୁ ଆଗ କ'ଣ ବାଛିବେ? ପ୍ରଥମେ ବାଛିବେ ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ କାରକ ଗ୍ରହ, କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ମାରକ ଗ୍ରହ, ଆଉ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ ମାରକ, ଆଉ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ, ଆକୁ ଆପଣ ଆଗ ବିଚାରକୁ ନେବେ। ବିଚାରକୁ ନେଲା ପରେ ସେଇ ଗ୍ରହର ଆଉ ଗୋଚରରେ ସେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର ନେଇ ଆପଣ ଫଳ କଥନଟିଏ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଟିପନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ସବୁବେଳେ ୟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ 10ଟା 15ଟା ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ 15ଟି ଜାତକ ଦେଖିଲି ବୋଲି, ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଆପଣ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଜାତକଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ କାରକ ଗ୍ରହ କିଏ ଆସିଲା ଏହାର, ଆଉ ମାରକ ଗ୍ରହ କିଏ ଆସିଲା, ପ୍ରବଳ ମାରକ କିଏ ଆସିଲା, ଆଉ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ କିଏ ଆସିଲା, ଏମାନେ କ'ଣ ଫଳ ସବୁ ଦେବେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଫଳ କଥନ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଆମେ ମୂଳରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ କଲେ ସିନା ଆଗକୁ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ ବା ଅଧିକ ଗଭୀର ଭିତରକୁ ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସବୁବେଳେ ମୋର ଏଇ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ସମୟଟିଏ ଅଛି, ଆପଣ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ 2 ଥର 5 ଥର ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିପିକି ରଖି ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ସିନା ବୁଝିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଏ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ନିଜେ ନିଜେ କରିବେ। କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ଅଧିକ ହେବ, ଆପଣ ଭଲ କି ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ଯେ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଦେବି ସତ୍ୟତା ଅଧିକ ହେବ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନ କରିଥିବେ, କିଛି ନ କରିଥିବେ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜାତକ ଆସିଲେ ଆପଣ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବେ, କ'ଣଟା କହିବେ, ତାକୁ କ'ଣ ଫଳ କଥନ କରିବେ, ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ଆଉ ତାକୁ ବା କ'ଣ ବୁଝେଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିସାରିଲେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟିଏ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟିଏ କଲେ ଆପଣ ଅଧିକ ବୁଝିପାରିବେ, ନିଜେ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ଆସିବ। ହଉ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ଟି କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଲେଜ ପାଇଁ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟିଏ କରିବେ। ଆଗକୁ ମୋର ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବାକୁ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ହଉ, ରହୁଛି। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପୁରୋଧା ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ।